Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dintoh nerasakin pemausan kitab Kasifatus Saja menerangkan tentang solat seharam aki. Sebab akin tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan tidak mempunyai sebab muqarin. Artinya tak ngakungi sebab se mendahului dan tidak mempunyai sebab se menyertai. Sekadima berdana waktu nah solat saya haram aki kadin to fi khamsati awqatin je pon ribarin berdelema waktu. Berdelema waktu maka kadin to haram dilakukan untuk solat-solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin. Ahaduha ini sepertama artinya salah setengah engki khamsati awqat yakni kapeng setong dari khamsati awqat inda tulu isamsi paneka inalaikanah ngumber areh atau metona areh. Inalaikan metona areh atau ngumber areh. Jadi solat-solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin bila ilakonin waktu metona areh kadito tidak boleh haram. Ai ibtidai tuluiha tegese kabidnah meton na ingki asyams. Hatta tarfi'ah sampai kotu munjuk pun apa ingki sams. Artinya seharam kadinto waktona sampai areh kadinto ampon melampaui. Sampai areh kadinto ampon melampaui. Sekadi mabadan melampaui kadinto munjun tekina qadrorobhin. Kalaban kira-kira nah qadrorumhin kalaban kira-kira nah sepanompekan. Manabi ampon melampaui atau teki kira-kira nah sepanompekan maka ampon tidak ada waktu haram boleh. Jadi faidar tafaan maka tatkala neteki pon apa asam sukarumhin akati sepanompekan sahhati sholatu maka asa sholatu pon apa solat mutlakon hale mutlak. Selai pun asa pun solat. Secara mutlak kadito ampun kadito ampun asa. Bila ampun kira-kira are kadito tekina ampun sapanompekan. Watu lurum hibatining seekocak lancengah sapanompekan. Sab'atu adro'in panikah petok banyak-banyak dirok. Sab'atu adro'in panikah petok banyak-banyak dirok. Kira-kira napa nyaman petong dirok. Kira-kira kadito sa petong dirok. Sab'atu adru'in panikah kira-kira sa petong dirok atau petong dirok. Bidiro'il adamiyyi okon nakadin toh bidiro'il adamiyyi kalaban diron bangsa Adam. Ba'abaan takriban rakiraan. Fi ra'yil aini mengku paningal mata. Fi ra'yil aini mengku paningal mata. Jadi kira-kira kadin to petong dirok. Dan dalam sedirok kadin to engki ihtilaf ulama. Bedes ada buakin kali itu 48 cm atau tak sampai setengah meter. 40 beluk cm. 40 beluk cm bedes ada bu 40 setong, bedes ada bu 44. Jadi macam-macam. Macam-macam pendapat ulama tentang sedirok. Cuma aksarul napanya mana? Jumhuril ulama kadinto banyak ada buakin 48 cm. Satu dirok. Jadi kalih pun 40 beluk cm kalih peto. Lekak dito sa penombekan. Waman bantining pasir orang kodoro panai kerangirah pasir engki man. Huda ke engki arrumhah
Dekat tulurum hikenika. Rangira bi arbati adru'in kalaban empat benya-benya dirok. Jadi menabi bada orang mengira-ngira berdena sat napanya mana sapanompekan kat di topak dirok beni petok tapi empat dirok aradah maka ngarapakin pasal yang kiman dirok al-amalih dekah dirokan pantih beseh ayil hadith tekasa dirok hadith. Jadi menabi napanyaman endelem ngokomin lancengah sepenompekan kat di ngaku empat dirok berarti diron beni diraul adami tapi diraul amal artinya diron kat di ngaku diroan tokang panti beseh engki wasaniha bantini ngapeng dua in engki hamsati awqat indal istiwa ipanekai nalaikana waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati endalem lain tina Jumat. Ini kejukan. Jadi selama dua waktu istiwa. Kenapa waktu istiwa? Waktu istiwa kadito waktu areh tepak nengak tengah ana langit. Waktu areh tepak neng engak tengah ana langit. Kadito waktu istiwa. Cuma waktu istiwa kadito yang diharamkan kangkui solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin kadito fi ghairi yaumil jum'ati. Menabi Jumat pun tak pun apa sebenarnya. Artinya tak haram. Cuma nang lainnya Jumat saos. Lamun solat pas ne waktu istiwa. Seoleh hatta tazulah sampai kutu lengser pon apa ingki asames. Bila ampun lengser dari istiwa ampun condong lah berarti kadito ampun tada waktu haram boleh. Ila morning kesambian anna waktu istiwa tidak sangkun waktu istiwa. Latifun jiddan paneka alos atau lekas jiddan banget. Artinya waktu istiwa kadito cek lekas. Cek lekas. Waktu istiwa kadito cek lekas. Wala yakadu bentak parak pasir orang yes umur paneka gresah pasir orang bihi kalaban engki waktu istiwa bahkan seakan-akan orang kadito tidak merasakan ini. Sangat sulit untuk dirasakan. Waktu istiwa kali itu sangat sulit untuk dirasakan. Hatta tazula samsu sampai kotu lengser asamsu pon apa are. Sampai kotu lengser asamsu pon apa are. Pon. Jadi menabi apa namanya agresah ngerasa aki waktu istiwa kali itu sangat sulit. Jadi kotu sampai lengser are. Menabi ampon lengser are lah kali itu ampon tidak ada keharaman lagi dalam melakukan solat-solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin. Engki illa anna taharruma qad yumkinu iqa'uhu fihi. Nanging saungkuna takbiratul ihram qad yumkinu paneka ongkungku kongang iqa'uhu panapanomi bagi at-taharrum fihi dalam engki istiwa. Bahkan ketika orang kadito melakukan penyaman takbiratul ihram, ketika melakukan takbiratul ihram kadito pas ne waktu istiwa, fala tasihhu sholatu maka ta'assa as-sholatu pon apa salat hinaidin analaikan kadisa iqamuhu. Ketika orang kadito melakukan takbiratul ihram pas nomi baakin ne waktu istiwa, maka salat kadito tak sah. Iki amma fi yaumil jum'ati anapun se dalam waktu tina Jumat fi waktu istiwa dalam waktu istiwa walau li ghairi hadiriha sanajan keangkui lain orang yang hadir dekat Jumat walaupun itu dilakukan untuk orang yang tidak hadir untuk melakukan solat Jumat maka fatasihu maka asa pun apa yang solat. Anapun yang dina Jumat, walaupun keangkui orang penyaman hadir bukan karena Jumat, maka solatnya kadito sah. Jadi saya pun kelak, waktu istiwa kadito haram dilakukan untuk orang yang melakukan solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin, tapi
lain Jumat. Menabi tina Jumat pun tak apa apa senau sepon pas waktu istiwa. Amma fi ghairi hadzal waqti anapun dalam lain apa neka waktu fa hukmu hadzal yaumi maka tini hukum apa neka tina hukmu ghairihi paneka hukum lain ki hadzal yaum. Jadi lain waktu paneka. Jadi sama halnya dengan waktu-waktu waktu selain min baqiyatil ayami nyatana sekarang banyak-banyak tina. Wasali suhaban tini ngapeng telo en engki khamsati awqat indal isfirari paneka inalai kana koning areh isfirasim samsi tegese koning areh. Jadi kadito juga haram ketika areh kadito masih tampak kuning. Jadi menabiki masih tampak kuning kadito haram untuk melakukan solat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin. Hatta tagruba sampai kau tempat pun apa engki samas. Jadi menunggu dulu sampai betul-betul aren kadito compat. Linahi karena bercakapkan anis solat tidak ngelakonin solat fi tilkal awqati dalam kadisa banyak-banyak waktu. Qala al-Hasan al-Baghawi wa atabu pasara Syekh Hasan al-Baghawi fil Masabih dalam kitab Masabih. Wa qala Utbah bin Amir bin atabu pasara Utbah bin Amir salah sa'atin tining telok banyak-banyak jam kana paneka beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasir aku seteganya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha paneka jekka pasir Rasulullah nada takaula an nusalli ada qatu asalat qaula sitadha fihi na dalam iki salah saat. Jadi berdebuna apanya mana Utbah bin Amir yang mengatakan bahwasanya ada 3 jam sekadi metelok jam kadin toh Rasulullah kadito mencegah untuk melakukan solat. Yanha panikanya ke pas Rasulullah nadat kaula an nusalli ada qatu asalat qaula fihi na dalam iki salasa au fihi na salasi au fa salasi saat. Wa anak buraban kotuh ngopur kaulah juga Rasulullah kadito nyeke ketika ada di antara kita yang meninggal nyeke kangku ekopur fihin na dalam iki salasi awqat mautana ada banyak-banyak maten kaulah. Jadi napa nyaman Rasulullah nyeke mana bi beda orang yang mate kadito tak kenging atau ceke ngopur ketika tepak nang telok saat kadito. Hina nomor setong hina tatlu as-samsu hina tatlu as-samsu. Nomor setong inalaikan ngomber areh. Jadi inalaikan kun ngomber areh kadito haram. Dicegah oleh Rasulullah. Kakui melakukan solat dan juga kakui ngopur orang sesobung umur ketika tatlu as-samsu. Sekadi mabadan tatlu as-samsu kadito bazikatan hal yang mencorong. Jadi napa nyaman kun keluar kun metopah mencorong. Bila seoleh hatta tartafi'ah sampai kotu tengki pon apa engki samas. Jadi sampai kotu melampaui tekine kira-kira kadito sarumhin. Yani sa panombegan cepon gelak kadito petong dirok. Wahina yakumu qaimun ban pole nomor 2 enalekana jegena qaimud dhakhirah pon apa jaga ontas yang aleh. Jadi biasa nah manabi ampon depak ke jam-jam nikah ontas aren duka di sapangan leh sana ya. Hatta tamila samsu sampai kau tu condong asamsu pon apa areh. Jadi waktu nah kadito bila ampon condong baru pon tak pon apa arten tak jaga. Wahina tadayyafati samsu ban pole nomor telo enaleka na para asamsu pon apa areh lul gurubi deka compet. Jadi nomor telok kadito masuk dekat salah sa'awqat atau salah saat yang Rasulullah kadito mencegahnya untuk melakukan solat dan menguburkan orang yang mati kadito ketika areh pon para competah. Pon makin kadito rop sorop areh. Sampai kamah? Sampai bila? Hatta tagrubah sampai kotu cempet panapa engki asamsu. Rawahu Muslimun nyeritaki dekah
mana hadis kali itu Muslimun pasira Imam Muslim. Fa makna maziba fa makna bazigatan maka tini makna lafaz bazigatan ay tali'atan tegese sengumber. Wa dhahiratu bantini lafaz adh-dhahira ayil hajiratu. Al-hajirah sengan le manana. Wa dhalika tini kadisa adh-dhahira hina tazulu samsu paneka inalaikan lengser areh. Ketika areh kadita pon lengser. Wal qaimu bisababiha bantini orang seceka bisababiha kalaban sebab engki napa Allahira huwa engki al-qaim al-ba'ir paneka untah. Jadi yang dimaksud tebu qaimud dhahira itu adalah untah. Yakunu sebadah pon apa engki al-ba'ir barikan mereka paneka arindu. Jadi fayakumu maka pas jaga apa engki al-ba'ir in min siddati harril ardi dari bengetah panasah bumi. Jadi waktu kali itu bumi cek panasah. Jadi onta searen duka desa bas ngalle. Pamana hina yakumu qaimud dhahirah maka tining makna lafaz hina yakumu qaimud dhahirah ai hina yakumul ba'iru paneka lafaz hina yakumul ba'ir. Ena ada kana cek apa yang onta. Wa tadayyafat ban tini lafat tadayyafat bil fa'i panikai baca kalaban fa panikai baca kalaban fa tadayyafat ay korubat tekeseh maknana korubat para panapa ingki asamas korubat para panapa ingki asamas para competah kama fil misbahil muniri akatia barang fil misbahil muniri saya buakin dalam kitab misbahil munir wa rabi'uha ba'da salati subhi al-fatihah.